و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پرتاب پهپادهای انهدامی به سوی سرزمین‌های اشغالی، پایگاه هوایی رامات دیوید و سایت راداری میرون در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. همچنین محل استقرار تروریست‌های آمریکایی در کمپ. Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas pada Jumat 6 Maret setelah 7 hari pertempuran sengit yang dipicu operasi militer Israel terhadap Iran. Dalam eskalasi terbaru, Iran meluncurkan rudal berat berdaya hancur tinggi yang disebut-sebut sulit dihadang oleh sistem pertahanan udara Israel. Media lokal Israel melaporkan bahwa Iran menggunakan dua jenis rudal mematikan, yakni Khorramshahr 4 dan Ras Taghis yang dinilai mampu menimbulkan kerusakan luas. Rudal Khorramshahr 4 dikabarkan dapat membawa hulu ledak hingga 1.500 kg. Senjata ini juga mampu melepaskan puluhan fragmen sebelum mencapai sasaran, sehingga radius kehancuran bisa mencapai 8 km. Pejabat Israel menilai penggunaan rudal dengan daya rusak sebesar itu berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang karena dapat menghancurkan wilayah sipil. Namun pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC menegaskan bahwa rudal tersebut dipakai sebagai bagian dari serangan balasan terhadap target militer Israel. IRGC menyebut bahwa serangan rudal diarahkan ke Bandara Ben Gurion dan Pangkalan Udara Skuadron 27 milik Angkatan Udara Israel. Mereka menekankan bahwa rudal Khorramshahr 4 melaju dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang melindungi Tel Aviv, kesulitan untuk mencegatnya. Menurut klaim IRGC, beberapa rudal bahkan berhasil menembus pertahanan dan mengenai sasaran. IRGC juga menambahkan bahwa sebagian rudal yang digunakan merupakan tipe fragmentasi yang mampu menghantam hingga 20 titik target sekaligus dalam area luas. Hal ini membuat sistem pertahanan Israel semakin kewalahan. Sumber Iran menyebut salah satu rudal yang ditembakkan didedikasikan untuk mengenang para siswi yang tewas akibat serangan Israel terhadap sebuah sekolah dasar di Minab pada hari pertama perang. Menurut laporan tersebut, sekitar 160 pelajar meninggal dunia dalam insiden ini. Sebagai informasi, konflik awal pecah pada 28 Februari 2026 ketika Israel dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Teheran. Sejak saat itu, kedua negara terus saling melancarkan serangan udara dan rudal, menimbulkan kekhawatiran internasional akan meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tidak akan ada negosiasi dengan Iran kecuali negara tersebut menyerah tanpa syarat. Ia menekankan bahwa setiap kemungkinan kesepakatan hanya dapat terjadi jika Iran terlebih dahulu menyerahkan seluruh kendali. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat bersama sekutunya akan membantu membangun kembali Iran setelah terjadi perubahan kepemimpinan di negara tersebut. Operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel telah menyerang ratusan target di berbagai kota Iran, termasuk instalasi pertahanan udara, fasilitas rudal, dan pusat komando militer. Serangan ini melibatkan sekitar 200 jet tempur Israel serta sistem senjata Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam salah satu serangan udara yang semakin memperuncing ketegangan regional. Sejumlah pihak internasional menilai operasi militer tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan memperburuk krisis kemanusiaan. Laporan dari media Iran menyebut sebuah sekolah dasar perempuan di provinsi Hormozgan terkena serangan udara yang menewaskan puluhan anak dan memicu kecaman luas karena dianggap melanggar prinsip perlindungan warga sipil. Secara keseluruhan, konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa di berbagai negara Timur Tengah. Selain korban manusia, perang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, terutama terkait pasokan energi dan ancaman kenaikan harga minyak dunia. Para analis memperingatkan bahwa eskalasi konflik berisiko memperluas perang ke kawasan yang lebih luas jika tidak segera dihentikan melalui jalur diplomasi. Hingga kini situasi di Timur Tengah masih sangat tegang dengan kedua pihak terus meningkatkan operasi militer dan ancaman serangan balasan.
نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پرتاب پهپادهای انهدامی به سوی سرزمین‌های اشغالی، پایگاه هوایی رامات دیوید و سایت راداری میرون در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. همچنین محل استقرار تروریست‌های آمریکایی در کمپ اودیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود. نیروی زمینی ارتش در ادامه عملیات‌های خود علیه تروریست‌های آمریکایی مستقر در کردستان عراق مقر این نیروها را در اربیل مورد هجوم پهپادهای خود قرار داد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج 19 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا حسن ابن علی علیه السلام موشک‌های بالستیک خرمشهر را که به کلاهک‌های سنگین مجهز بودند به سوی فرودگاه بنگوریون شلیک کردند. نیروی زمینی سپاه نیز در جریان موج 19 عملیات با شلیک پهپادهای انهدامی مواضع استقرار نیروهای تروریستی آمریکایی را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات خود قرار دادند. ناو هواپیمابر آبراهام لینکن که با هدف مدیریت تنگه هرمز به فاصله 340 کیلومتری مرزهای آبی ایران در دریای عمان نزدیک شده بود، هدف پهپادهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و به همراه ناوشکنهای خود منطقه را ترک کرده و تاکنون بیش از 1000 کیلومتر از منطقه فاصله گرفته. یگانهای پدافندی ارتش و سپاه ذیل فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه صبح امروز پنجشنبه 14 اسفند ماه 1 فروند جنگنده F-15E و مجموعاً 4 فروند پهپاد پیشرفته شناسایی رزمی هرمس 900 و MQ-9 را در آسمان مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشورمان رهگیری و منهدم کردند. این سرنگونی‌ها مجموع تعداد پهپادهای سرنگون شده دشمنان توسط نیروهای مسلح کشورمان را به بیش از 75 فروند رساند. در مجموع و با احتساب موج 20 عملیات وعده صادق 4 بیش از 2000 فروند پهپاد و بیش از 600 فروند موشک علیه مواضع آمریکا در منطقه و اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی شلیک شدند و انجام حملات بیشتر بر علیه دشمنان کشورمان کماکان ادامه دارد. صدای مستمر آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان در سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه‌ها در 100 ساعت گذشته جنگ آهنگ پایدار و مدیریت شده شلیک پرتابه‌های ایرانی برای انتقام سخت از جنایتکاران تروریست را نشان می‌دهد. نیروهای بزدل نظامی و امکانات رژیم صهیونیستی در لایه‌های مدنی و Serangan skala besar dari militer Amerika Serikat dan Israel menyasar kota Shiraz, Iran Selatan pada Jumat 6 Maret. Akibat serangan tersebut, sebanyak 20 orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, bangunan sekolahan tersebut terlihat hancur lebur, hanya tersisa puing-puing bangunan. Tampak dari video yang beredar, seorang warga setempat terlihat tengah menangis terseduh-seduh. Sebagai informasi, menurut penjelasan media Iran, bangunan yang hancur tersebut diduga merupakan taman bermain anak-anak dan bangunan darurat. Petugas paramedis yang berada di lokasi langsung memberikan bantuan kepada para korban luka. Menurut media Iran, lebih dari 1.200 korban sudah tewas sejak serangan awal pada Sabtu 28 Februari dengan 6 kematian personel militer diakui oleh pihak Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan juga tewas dalam salah satu serangan udara yang semakin memperuncing ketegangan regional. Sejumlah pihak internasional menilai operasi militer tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan memperburuk krisis kemanusiaan. Laporan dari media Iran menyebut sebuah sekolah dasar perempuan di provinsi Hormozgan juga terkena serangan udara yang menewaskan puluhan anak, memicu kecaman luas karena dianggap melanggar prinsip perlindungan warga sipil. Secara keseluruhan, konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa di berbagai negara Timur Tengah. Selain korban manusia, perang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, terutama terkait pasokan energi dan ancaman kenaikan harga minyak dunia. Para analis memperingatkan bahwa eskalasi konflik berisiko memperluas perang ke kawasan yang lebih luas jika tidak segera dihentikan melalui jalur diplomasi. Hingga kini situasi di Timur Tengah masih sangat tegang
dengan kedua pihak terus meningkatkan operasi militer dan ancaman serangan balasan. شامگاه پنجشنبه رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی در ادامه جنایات خود منهدم شد. خودروها و رژیم جنایتکار به امکانات خدمات شهری شیراز نیز رحم نکرد و بسیاری از امکانات جرم مردم بیگناه این منطقه چه بود؟ جرمشان این بود که در حاشیه یک پارک زندگی می‌کردند. در این حمله